The more followers, mas maraming kotseng ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulit dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try ko mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Camel, sukang puti, sasuan panam. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamutud-ang maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up ug uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit ug tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless ug beautiful skin. Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of said marketing. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Tuloy ang plano dahil sa Plan B from BDO Life. Talk to a BDO Life financial advisory today.